Ito guys, tutorial for AP key. Ito, punta kayo dito sa 3 lanes ito. Sarap ng Roblox nito. Sarap ng Roblox. Ito, pindutin nyo sa harap. Ayan, okay. Tapos, wait lang kayo. Tapos, itong home. Kita kayo dito ang 3 lines ulit. Pindutin nyo yan. Pindutin nyo. Tapos, scroll down. Nakita mo itong all tool. Pindutin mo yan. Ito, AP key. Ito, AP key. Ito, create key. Create AP key pala. Ayan. Tapos, ipangalan mo lang. Ayan guys. Ayan guys. Guys. Ito. Open to dito. Ito. Ito guys. Ito. Tapos ito, pindutin nyo ito. Tapos ito, continue. Tapos ito. Tapos select nyo yung game nyo. Wala yan guys. Ayun yung ano ko, group. Group yan, group. Yan, wala yan. Tapos itong game nyo, ayan. Click nyo. Click nyo yung game nyo. Akin ay yung game. Tapos add. Ito guys. Ayan. Okay, tapos ito guys. Ito. Ang kailangan to. Tapos, ulit nyo to. Yan. Tapos, add AP address. Ayan, din nyo na yung kailangan. Kung gusto nyo, bala kayo. Yung ito, costumes. Ayan. Save. Copy nyo lang guys. Copy. Copy nyo. Ayan guys. Tapos, ganito nyo lang guys. Oh. Tapos, iano nyo na lang. Tapos, guys. Lang. Maglalag. So guys, promotan ko tanggalin yung ano ko Delta. Na-download ko yan kasi wala hindi ko alam kung paano mag-ano ng cheat. Hindi ko na alam kung paano yung ano ba. Click nyo lang to. Tapos click nyo to open. Tapos test 11 open. Yan, okay. Okay. Natan nyo guys. Gumagana pa yun guys. Gumagana yun guys. Global kasi guys. Global. Kung hindi nyo pa. Diba? Ano? May check mark ko pa. Gumagana yan guys. Save. Ay, hindi pala. Click mo na lang tong ano mo, sinave mo. Click mo tong save. Ito, ayan o. Click mo tong publish. Save. Ayan, publish. Tapos, ilalagay mo na lang dito guys. O. Ilalagay mo na lang dito yung, ano, yung ganyan. Yung AP key mo. Tapos, select mo yung game mong inano ko kaganina. Ito ang shooting game na to. Ayan nyo guys. Tapos, click nyo na itong publish. So, click nyo yan. Publish. Click nyo publish. Tapos, wait lang kayo guys. Kumali.
So, mali kasi itong inano ko. Maling ano yun guys. Sa ano ko yan, grow a garden. Grow a garden. Kaya, follow for more tutorials.